This conference will now be recorded. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Maheshwara, Guru Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Akhanda Mangalakara Vyaktam Devam Characharam Akradam Vastam Dena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ajnanatirandasya Jnanam Sarvaya Tatto Kalpam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. जय गुरु परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल जनंगर पाद पद्मे मोर कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजनीय श्री श्री लक्ष्मीबांग पाद पद्मे मोर कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दांग पाद पद्मे मोर कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद आजिर आचार्य देव श्री श्री दादांग पाद पद्मे मोर कोटि कोटि प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल जनंगर दिव्य ऑनलाइन संगीतांजलि कार्यक्रम को मन प्राण भरी उपभोग करुवा समस्त इष्टप्रेमी गुरु भाई स्नेहमयी मातृमंडली और समस्त भक्तजन मान मोर प्रीतिपूर्ण राय एवं जय गुरु जनाऊँगी। साप्ताहिक भाव में प्रसारित हो चलता स्वस्ति सुधा ऑनलाइन संगीतांजलि आज 26तम दिवस। यही दिवस रे प्रभुंकर पादपद्म भक्ति नैवेद्य अर्पण करने को कंठशिल्पी माने हेले भुवनेश्वर अमरेंद्र पंडा, भुवनेश्वर प्रियव्रता साहू, बालकाटी संतोष कुमार दास जाजक, भुवनेश्वर देविका प्रधान, सिलचर आसाम सुजित घोष, भुवनेश्वर वेदश्री अपर्णा साहू, भुवनेश्वर प्रभास रंजन प्रधान एवं तालचेर मिताली दलेईमा। तेज आसतु आ विलंब न करी स्वस्ति सुधार संगीतांजलि को आरंभ करवा। प्रथम भजन परिवेशन करने आम सह जोड़ी हुई रही विशिष्ट कंठशिल्पी श्रद्धेय अमरेंद्र पंडा भुवनेश्वर मुझे अनुरोध करुच्ची से भक्ति नैवेद्य आरंभ करेंगे। जय गुरु दादा अमरेंद्र पंडा भुवनेश्वर। जय गुरु जय गुरु। आज्ञा आज्ञा। सर्व घटरे तुम्हें विराजित अनंत सकति धरी लीलामय तुम विमोहन लीला लीलामय तुम विमोहन लीला
সৃজনীরে দেল ভরি সর্বঘটরে তুমি বিরাজিত অনন্ত শকতি ধরি অনন্ত শকতি ধরি লীলাময় তুম বিমোহন লীলা লীলাময় তুম বিমোহন লীলা সৃজনীরে দেল ভরি সর্বঘটরে তুমি বিরাজিত অনন্ত শকতি ধরি অনন্ত শকতি ধরি ছন্দ তরিছ অনরে মহৃদয় কমলে ছন্দ তরিছ অনরে মহৃদয় কমলে পথে পথরে খোঁজি বলি কাহি পথে পথরে খোঁজি বলি কাহি হেরিনি মোহ পড়ে পড়ে স্নিগ্ধ কোমল পরশ পরশি লাবণ্য ভরি সর্বঘটরে তুমি বিরাজিত অনন্ত শকতি ধরি অনন্ত শকতি ধরি ভ্রান্তি মোহর কাটি দিয় প্রভু ଏହି ଶୁଭ লগନରେ ଭ୍ରାନ୍ତି ମୋହର କାଟି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଶୁଭ লগନରେ থাপিবি সাইতে তোমারি মূরতি থাপিবি সাইতে তোমারি মূরতি এই অন্তর তলে সম্পি পরাণ দিবস রজনী শ্রীরঙ্গা চরণ ধরি সর্বঘটরে তুমি বিরাজিত অনন্ত শকতি ধরি অনন্ত শকতি ধরি দীননাথ কেরে সেই আসিব এই জীবন পরবে দীননাথ কেরে সেই আসিব এই জীবন পরবে তোমাকু নেই নাচুথিবি সদা তোমাকু নেই নাচুথিবি সদা আপনা ছায় গরবে করি আপন চাই জীবনে এ ভব সংসার ভরি সর্বঘটরে তুমি বিরাজিত অনন্ত শকতি ধরি অনন্ত শকতি ধরি লীলাময় তুম বিমোহন লীলা লীলাময় তুম বিমোহন লীলা সৃজনীরে দেল
সর্বঘটনে তুমি বিরাজিত অনন্ত শক্তি ধরি অনন্ত শক্তি ধরি প্রভু অনন্ত শক্তি ধরি। জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଦାଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟି ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ସର୍ବଘଟରେ ତୁମେ ବିରାଜିତ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିବା ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ କରି ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପରମ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନକୁ ଯିବା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରିୟବ୍ରତା ସାହୁମା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତା ସାହୁ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। दुनिया जहाँ को करे ना निजार, तुम्हें प्रभु सहायता तुम्हारी परासे कलुषित तुम्हारी परासे कलुषित हुई जाए गंगा जल हुई जाए गंगा जल दुनिया जहाँ को करे ना निजार, दुनिया जहाँ को करे ना निजार, तुम्हें प्रभु सहायता तुम्हारी परासे कलुषित नीरा तुम्हारी परासे कलुषित नीरा हुई जाए गंगा जल हुई जाए गंगा जल दुनिया जहाँ को करे ना निजार। जीवन धारा बड़ा दुख भरा जीवन धारा
ଯାହାକୁ करे ना निजार दुनिया जहाको करे ना निजार मना का सारे घिरी जाए जे मना का सारे घिरी जाए जे निराशारा कला मेघा निराशारा कला मेघा आस्तार चंद्रमा होई प्रभु तुम्हें आस्तार चंद्रमा होई प्रभु तुम्हें भरी दिया मुखे हासा भरी दिया मुखे हासा समय सागरे तुम करुणारा समय सागरे तुम करुणारा धियो खेले निरंतर दुनिया जहाको करे ना निजार दुनिया जहाको करे ना निजार तुम्हें प्रभु सहायता तुम्हारी परासे पड़ोसी तनीरा तुम्हारी परासे पड़ोसी तनीरा हुई जाए गंगा जल हुई जाए गंगा जल दुनिया जहाको करे ना निजार दुनिया जहाको करे ना निजार दुनिया जहाको करे ना निजार जय गुरु दादा जय गुरु विशिष्ट कंठशिल्पी प्रियव्रता साहुमा भुवनेश्वर ठाकुर सुंदर भजन टी परिवेशन करुले दुनिया जहाकू करेना निजर तुमे साहातार शुद्ध उच्चारण सहित चमत्कार भावरे आपण आज सुंदर भजन टी परिवेशन कले माँ प्रिय परमकर भक्ति संगीत प्रदान करी उपस्थित थिबा समस्त भक्तजन गण को आनंद प्रदान करेइछंती संगीतर साधना रे लिप्त रही परम पिता को आधार करी आपण एही परि भावरे सुंदर सुंदर भजन परिवेशन प्रदान करथांतु एवं तत्परे आपणकर एवं आपणकर परिवारर समस्तଙ୍କ उपरे परम दयालंकर समस्त करुणा एवं आशीर्वाद वर्षित हेउ एतिकी स्वस्ति सुधा ग्रुप तरफरु मु प्रार्थना करूची जय गुरुमा बहुत बहुत धन्यवाद परवर्ती भजन को आमे जिबा आम सहित जोड़ी हेई अछंती सुदूर बालकटीरू संतोष कुमार दास जाजक दादा मैं अनुरोध करुची से एक सुंदर भजन परिवेशन करिवे बालकटीरू संतोष कुमार दास जाजक जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु दिग जा पथहरा पथिकर ध्रुव तारा दिग जा पथहरा पथिकर ध्रुव तारा सत्य सनातन
हे चिर नूतन सत्य सनातन हे चिर नूतन झरा अमीय धारा दिगजा पथहरा पथिकर ध्रुव तारा दिगजा पथहरा पथिकर ध्रुव तारा जीवने तुमको देइनि त किछि पाइछि सकल आजी दग्ध पराण स्निग्ध करिछ नामर झंकार सूची जीवने तुमको देइनि त किछि पाइछि सकल आजी दग्ध पराण स्निग्ध करिछ नामर झंकार सूची विश्व जीवन हे प्रिय परम विश्व जीवन हे प्रिय परम प्रणयर फलुधारा दिगजा पथहरा पथिकर ध्रुव तारा दिगजा पथहरा पथिकर ध्रुव तारा যজন যাজন ইষ্ট ভরণ ত্রিবেণীর ধারে ধারে জীবন বৃদ্ধির পুলহন হসে শান্তির ঢেউ খেলে যজন যাজন ইষ্ট ভরণ ত্রিবেণীর ধারে ধারে জীবন বৃদ্ধির পুলহন হসে শান্তির ঢেউ খেলে মুক্তি কপট গায়ে দূরে তেজি মুক্তি কপট গায়ে দূরে তেজি দৈন জীবন সারা দিগজা পথহরা পথিকর ধ্রুব তারা দিগজা পথহরা পথিকর ধ্রুব তারা তব নাম সুরে হে মোর পরাণ কুঞ্জরে ওঠে আজি ছিন্ন বীণারে মল্লার শুভে মলয় পরশবাদী নাম সুরে হে মোর পরাণ কুঞ্জরে ওঠে আজি ছিন্ন বীণারে মল্লার শুভে মলয় পরশবাদী তব নাম গানে লিভি যায় প্রভু তব নাম গানে লিভি যায় প্রভু শত বেদনার ধারা দিগজা পথহরা পথিকর ধ্রুব তারা দিগজা পথহরা পথিকর ধ্রুব তারা সত্য সনাতন হে চির নূতন সত্য সনাতন হে চির নূতন ধরা অমিয় ধারা দিগজা পথহরা
পথিকর ধ্রুব তারা পথিকর ধ্রুব তারা পথিকর ধ্রুব তারা। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସୁଦୂର ବାଳକଟିରୁ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ ଯାଜକ ଠାକୁରଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭଜନୀ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ଦିଗ ହଜା ପଥହରା ପଥିକର ଧ୍ରୁବ ତାରା। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିବା ଭଜନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର, ମନଛୁଆଁ ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଦାଦା। ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କରି କରୁଣା ଓ ଆଶିଷ ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଝରି ପଡୁ, ଏତିକି ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦେବିକା ପ୍ରଧାନ ମା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେବିକା ପ୍ରଧାନ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆରମ୍ଭ କର। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। তোমার তারে যায় যদি যাত্রা জীবন চলে নিত্য চরণ দলে তোমার তারে যাত্রা জীবন চলে নিত্য চিত্তরবে চরণ শত দলে তোমার তারে যায় যদি যাত্রা জীবন চলে নিত্য চিত্তরবে চরণ শত দলে তোমার তারে যায় যদি সংসারের অনাথরে জন্ম সদাই তোমায় করে সংসারের অনাথরে জন্ম সদাই তোমায় করে তোমায় পেলে চিত্তরবে চরণ শত দলে তোমার তারে যায় যদি যাত্রা জীবন চলে নিত্য চিত্তরবে চরণ শত দলে তোমার তারে যায় যদি
পতিত বিশ্বভুবনে তোমার সেবায় করব আমি সকল জীবনে। তুমি চাচা ঘটে তোমার বিশ্বভুবনে তোমার সেবায় করব আমি সকল জীবনে। জানি তুমি পরম পিতা, তুমি দয়াল পরম প্রধান। জানি তুমি পরম পিতা, তুমি দয়াল পরম প্রধান। সকলে পাই সাহস পাওয়ার, সকলে পাই সাহস পাওয়ার। ধারে চলে নিত্য আমার চিত্তরবে চরণ শত দলে। তোমার তারে চাই যদি যাক না জীবন চলে। আমার চিত্তরবে চরণ শত দলে। তোমার তারে চাই যদি, তোমার তারে চাই যদি, তোমার তারে চাই যদি যাক না জীবন চলে। নিত্য আমার চিত্তরবে চরণ শত দলে। জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେବିକା ପ୍ରଧାନ ମା ଠାକୁରଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟି ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ପରମ ଦୟାଳଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟି ଗାନ କରିଛନ୍ତି ମା। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିବା ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ମନଛୁଆଁ ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ପରମ ଦୟାଳଙ୍କର ସମସ୍ତ କରୁଣା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିତ ହେଉ, ଏତିକି ସ୍ୱସ୍ତି ସୁଧା ତରଫରୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଅଛନ୍ତି सुदूर आसाम रू सुजीत घोष दादा। मैं उनको अनुरोध करता हूं वो एक सुंदर भजन परिवेशन करेंगे। सिलचर आसाम से सुजीत घोष दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। শঙ্খ বাজিল রে, ঘণ্টা বাজিল রে, পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর ধরায় আসিল রে। শঙ্খ বাজিল রে,
বাজিল রে, পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর ধরায় আসিল রে। জয় 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 হে, জয় 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 হে, পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর ধরায় আসিল রে। প্রণমী জননী মনোমোহিনী, পুরুষোত্তম জনমদায়িনী। প্রণমী জননী মনোমোহিনী, পুরুষোত্তম জনমদায়িনী। তোমারি দয়ায় লোভিয়া জনম, তোমারি কৃপায় লোভিয়া জনম। ধর্মের গ্লানি নাশিতে রে মাগো, তোমারি কৃপায় লোভিয়া জনম। ধর্মের গ্লানি নাশিতে রে, পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর ধরায় আসিল রে। হে শঙ্খ বাজিল রে, ঘণ্টা বাজিল রে, পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর ধরায় আসিল রে। যুক্ত করিতে ধরাবাসী গণে পরম পবিত্র নাম বিতরণে। যুক্ত করিতে ধরাবাসী গণে পরম পবিত্র নাম বিতরণে। স্থাপিতে ধরায় মহান ধর্ম, স্থাপিতে ধরায় মহান ধর্ম। অনুকূল রূপে এসেছে রে মাগো, স্থাপিতে ধরায় মহান ধর্ম। অনুকূল রূপে এসেছে রে, পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর ধরায় আসিল রে। হে শঙ্খ বাজিল রে, ঘণ্টা বাজিল রে, পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর ধরায় আসিল রে। পাপিত ব্যথিত যে আছো যেখানে, ছুটে এসো আজি তারি সন্নিধানে। পাপিত ব্যথিত যে আছো যেখানে, ছুটে এসো আজি তারি সন্নিধানে। ঘুচিবে বেদনা পাইবে শান্তি, ঘুচিবে বেদনা পাইবে শান্তি। শ্রীচরণে তার পড়িলে রে তোমার, ঘুচিবে বেদনা পাইবে শান্তি। শ্রীচরণে তার পড়িলে রে, পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর
ধরায় আসিল রে, হে শঙ্খ বাজিল রে, ঘণ্টা বাজিল রে, পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর ধরায় আসিল রে, পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর ধরায় আসিল রে। जय गुरु। জয় গুরু দাদা। विशिष्ट कंठशिल्पी सुजीत चंद्र घोष दादा सुंदर सिलचर आसाम से ठाकुर जी का एक सुंदर भजन परिवेशन कर रहे थे। शंख बाजिला रे, घंट बाजिला रे, पतित पावन दयाल ठाकुर धराय आसिल रे। আপনি আজকে গানটা অপূর্ব সুন্দর হয়েছে দাদা। সকাল বেলায় আপনি যে ভজনটা শোনালেন তার মাধ্যমে আপনি একটা সুন্দর ভক্তির পরিবেশ তৈরি করে দিলেন। গানের মাধ্যমে আপনার এবং আপনার পরিবারের উপর দয়া ও আশীর্বাদের দৃষ্টি হোক, একটুকুই ঠাকুর কাছে আমি প্রার্থনা করি। জয় গুরু দাদা, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବେଦଶ୍ରୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା ସାହୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବେଦଶ୍ରୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା ସାହୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। भजन बिना रे बीते जो दिन तेरा, भजन बिना रे जन्म गवाया जीवन लुटाया, अगुन मना रे जन्म गवाया जीवन लुटाया, अगुन मना रे बीते जो दिन तेरा, भजन बिना रे बीते जो दिन तेरा, भजन बिना रे जन्म गवाया जीवन लुटाया, अगुन मना रे जन्म गवाया जीवन लुटाया, अगुन मना रे बीते जो दिन तेरा, भजन बिना रे बीते जो दिन तेरा, भजन बिना रे मन बावरा रे तो चल किस ओर, निज निकेतन छोड़, परम दयाल पूरन पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना रे। ओ परम दयाल पूरन पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना रे बीते जो दिन तेरा, भजन बिना रे बीते जो दिन तेरा, भजन बिना रे करो कितनी भी करो कितनी भी नीति की बातें, किया नहीं आचरण तो क्या होगा, करो कितनी भी नीति की बातें, किया नहीं आचरण तो क्या होगा, मुख से बोल चाहे कितनी भी निकले, मुख से बोल चाहे कितनी भी निकले, किया नहीं कर्म जो तो क्या होगा,
जैसा करोगे जैसा चलोगे, जैसा करोगे जैसा चलोगे, जीवन में वही प्रबल होगा। मन बावरा रे तो चल किस ओर, निज निकेतन छोड़। परम दयाल पुरन पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना रे। ओ परम दयाल पुरन पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना रे। बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे, बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे। पढ़ो कितनी भी पोथी विद्या ज्ञान, हुए न सुकेंद्रित तो क्या होगा। पढ़ो कितनी भी पोथी विद्या ज्ञान, हुए न सुकेंद्रित तो क्या होगा। रंग और ढंग चाहे कितनी भी कर ले, रंग और ढंग चाहे कितनी भी कर ले, रहे न चरित्र बल तो क्या होगा। जैसा करोगे जैसा चलोगे, जैसा करोगे जैसा चलोगे, जीवन में वही प्रबल होगा। मन बावरा रे तो चल किस ओर, निज निकेतन छोड़। परम दयाल पुरन पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना रे। ओ परम दयाल पुरन पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना रे। बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे, बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे। जो है सबके विधाता उद्धाता, रखे जो तुझे हृदय में क्या होगा। जो है सबके विधाता उद्धाता, रखे जो तुझे हृदय में क्या होगा। उन्हें यदि अंतर में नहीं तो संभाले, उन्हें यदि अंतर में नहीं तो संभाले, लाख करे जतन तो क्या होगा। जैसा करोगे जैसा चलोगे, जैसा करोगे जैसा चलोगे, जीवन में वही प्रबल होगा। मन बावरा रे मन बावरा रे, मन बावरा रे, मन बावरा रे, मन बावरा रे तो चल किस ओर, निज निकेतन छोड़। परम दयाल पुरन पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना रे। ओ परम दयाल पुरन पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना रे। बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे, बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे। जन्म गवाया जीवन लुटाया, गुण मना रे। जन्म गवाया जीवन लुटाया, अगुन मना रे। बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे, बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे। मन बावरा रे तो
चल किस ओर, निज निकेतन छोड़। परम दयाल पूरन पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना रे। ओ परम दयाल पूरन पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना रे। बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे, बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे, बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे। जय गुरु। जय गुरु। इंजीनियर बेदश्री अपन्ना साहू भुवनेश्वर ठाकुर सुंदर भजन परिवेशन करते। बीत जो दिन तेरा भजन बिना रे। आपने इस सुबह का ये प्रहर में ठाकुर जी का गाना परिवेशन करके भक्ति भाव का एक सुंदर परिवेश हम सभी को प्रदान किए। आप ऐसे ही सुंदर सुंदर भजन परिवेशन करके ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करें। परम दयाल परम प्रेम में श्री ठाकुर जी के पास में आपकी और आपकी परिवार का सभी का मंगलमय और सुखमय जीवन के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु भाई, जय गुरु। जय जय गुरु। परवर्ती भजन को आमे जिबा। आम सहित भुवनेश्वर जोड़ी ही गछंती प्रभास रंजन प्रधान। मु तंग अनुरोध करुची से एक सुंदर भजन परिवेशन करिवे। भुवनेश्वर विशिष्ट कंठशिल्पी प्रभास रंजन प्रधान। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। आरंभ करो। विफल जीवन मन हरि नाम बिना रे, हरि नाम बिना। विफल जीवन मन हरि नाम बिना रे, हरि नाम बिना। जप मन त्यागे सब, जप मन त्यागे सब, तुच्छ कामना से हरि नाम बिना रे, हरि नाम बिना। विफल जीवन मन हरि नाम बिना रे, हरि नाम बिना। विफल जीवन मन हरि नाम बिना रे, हरि नाम बिना। जप मन त्यागे सब, जप मन त्यागे सब, तुच्छ कामना से हरि नाम बिना रे, हरि नाम बिना। विफल जीवन मन हरि नाम बिना रे, हरि नाम बिना। वृथा चिंता मगन, वृथा रे बतन, वृथा कर्मे बीती जाए दुर्लभ जीवन। वृथा चिंता मगन, वृथा रे बतन, वृथा कर्मे बीती जाए दुर्लभ जीवन। विभूषि चरण करनी नित्य बंदना रे, नित्य बंदना। विफल जीवन मन हरि नाम बिना रे, हरि नाम बिना। विफल जीवन मन हरि नाम बिना रे, हरि नाम बिना। गहन माया बेते विभूषि
ବିଭର ସଂସାର ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟାଧିକ ବଳେ ବିଶ୍ୱ ଚରାଚର ମୋହନ ମାୟା ବେଶে বিভর সংসার স্বার্থ ব্যাধিক বলে বিশ্ব চরাচর করুত তপন মন নিজকু ছলনারে নিজকু ছলনা বিফল জীবন মন হরি নাম বিনা রে হরি নাম বিনা বিফল জীবন মন হরি নাম বিনা রে হরি নাম বিনা মুরলী মধুর গানে মুখরিত গগন পবন মদিরা মৃদঙ্গ মুখরিত পবন মুখরিত পবন বাজে মদিরা মৃদঙ্গ বাজুচি মোহন স্বর শুণরে মানুষ ব্যাকুল প্রাণী ডাকନ୍ତି প্রভু জগদীশ বাজুচি মোহন স্বর শুণরে মানুষ ব্যাকুল প্রাণী ডাকନ୍ତି প্রভু জগদীশ সে মধুর কোন বারে শুণ মতি রে শুণ মতি বিফল জীবন মন হরি নাম বিনা রে হরি নাম বিনা বিফল জীবন মন হরি নাম বিনা রে হরি নাম বিনা জপ মন ত্যাগে সব জপ মন ত্যাগে সব তুচ্ছ কামনা হে হরি নাম বিনা রে হরি নাম বিনা বিফল জীবন মন হরি নাম বিনা রে হরি নাম বিনা বিফল জীবন মন হরি নাম বিনা রে হরি নাম বিনা বিফল জীবন মন হরি নাম বিনা রে হরে নাম বিনা জয় গুরু দাদা ଜୟ ଗୁରୁ। ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଭାସ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସପରିବାର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ବିଫଳ ଜୀବନ ମନ ହରିନାମ ବିନାରେ। ନିଜେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇ ଗାଇବା ଏକ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବେପାର। ସେ ନିଜେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇ ସପରିବାର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟି ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ସେ ଏ ଭଜନଟି ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣର ସହିତ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଆପଣ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟି ପରିବେଷଣ ସପରିବାର ସହ କଲେ। ପ୍ରିୟ ପରମାଙ୍କର ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଦାନ କରି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଜନଗଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦାଦା ସଙ୍ଗୀତର ସାଧନାରେ ଲିପ୍ତ ରହି ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ପରିବେଷଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କର ପରମ ସମସ୍ତ କରୁଣା ବର୍ଷିତ ହେଉ, ଏତିକି ସ୍ୱସ୍ତି ସୁଧା ତରଫରୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନକୁ ଯିବା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ଅଛନ୍ତି ସୁଦୂର ତାଳଚେରରୁ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ମିତାଲି ଦଲେଇମା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ତାଳଚେରରୁ ମିତାଲି ଦଲେଇମା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଏଇ ସକାଳର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦାଦା ମାନଙ୍କୁ, ମା ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରାୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଦାଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମତେ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ କେହି ବି ତାଙ୍କର ଭଜନଟିଏ ବି
କୀର୍ତ୍ତନଟିଏ ବି ଗାଇ ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ସକାଳର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କିଛି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାନି, ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାନି, ବୁଝେ ନାହିଁ ମୁଁ, ବୁଝେ ନାହିଁ, ବୁଝେ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚି ମୋର ହେଇଛି ତୁମକୁ ନେଇ, ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ। ବଞ୍ଚି ମୋର ହେଇଛି ତୁମକୁ ନେଇ, ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ। ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ, ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ, ବୁଝେ ନାହିଁ ମୁଁ, ବୁଝେ ନାହିଁ, ବୁଝେ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚି ମୋର ହେଇଛି ତୁମକୁ ନେଇ, ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ। ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ। ମୋର ଏ ଜୀବନ ତନୁ ମନ ଧନ, ସବୁ ତ ତୁମରି ଦାନ। हे प्रिय परम सत्य सनातन, नित्यानंद चिरंधन। मोर ए जीवन तनु मन धन, सबु त तुमरि दान। हे प्रिय परम सत्य सनातन, नित्यानंद चिरंतन। तुम बिनु प्राण निस्व प्रतिक्षण, तुम बिनु प्राण निस्व प्रतिक्षण। पत्र बिना गछ अलड़ा छाई, अलड़ा छाई। बंची मोर ହେଇଛି ତୁମକୁ ନେଇ, ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ। ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ। জীবনে আসিছি দুঃখ সুমারি, ঝড় ঝঞ্ঝা ঘন মোর। করিছ কারণ পতিত পাবন, বঢ়াইয়া ভয়দান। জীবনে আসিছি দুঃখ সুমারি, ঝড় ঝঞ্ঝা ঘন মোর। করিছ কারণ পতিত
पावन बढ़ाई अभय दान तुम बिना जाना ए जीवन मोर तुम बिना जाना ए जीवन मोर मला जन्हाएका सुखिला नहीं सुखिला नहीं बंची मोर हिछि तुमको नहीं बंचिबाटा सीना आनंददायी तुम बिना प्रभु बंचिबार माने तुम बिना प्रभु बंचिबार माने बुझे नहीं बुझे नहीं बुझे नहीं बंची मोर हिछि तुमको नहीं बंचिबाटा सीना आनंददायी बंचिबाटा सीना आनंददायी बंचिबाटा सीना आनंददायी। जय गुरु दादा। जय गुरुमा। विशिष्ट कंठशिल्पी तालचेरु मिताली दलेमा सुंदर भजन परिवेषण करुले। बंची मु रही तुमको नहीं बंचीबाटा सिना आनंददायी सुललित कंठरे परम दयाल सुंदर भजन गान कर आपण द्वारा परिवेशित होता भक्ति नैवेद्य वास्तविक मन छुआ एवं हृदयस्पर्शी हो पारी। परम दयाल समस्त करुणा एवं आशीर्वाद आपण एवं आपण परिवार समस्त सदस्यों उपरे वर्षित हो एतिकी ठाकुर पाखरे मु प्रार्थना करुछि। जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। वर्तमान आमर समस्त भक्ति सुमन प्रिय परमकर श्रीपाद पद्म रे अर्पित हो जाइछि। आजिर एही संगीतांजलि को आमे ध्वनि देई समापन करिबा। वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। परमराध्याय जगत जननी श्री श्री परमा की। परमराध्याय जगत जननी श्री श्री परमा की। परमराध्याय जगत जननी श्री श्री परमा की। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की। परम पूज्य पाद अग्निदेव श्री श्री ददा की। परम पूज्य पाद अग्निदेव श्री श्री ददा की। परम पूज्य पाद अग्निदेव श्री श्री ददा की। सत्संग वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं आर्य पितृन् वन्दे आर्य पितॄन् वंदे मातृवर्गान् वन्दे मातृवर्गन् वंदे अंकृष्टदेवतन् वन्दे अहं कृष्णदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। जय जय गुरु। जय गुरु। समस्त जय गुरु। जय गुरु। नमस्कार। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय भाई।